Hi mga ka-perfectionist, good evening. Kana mag-share day ko no kay nice kay ako ang nadungog gani ng sharing about sa Bible no. Labi na ng kana bitong puno ka sa Galatia 5:22 kana mo na akong ginapaning kamutan. Kay sa una manggod no, kana bitong wala patay nahibaluan. Nice kay sa nga tanan nga wala bitaw kay kana bitong makaingon ka nga murag problema pare na karon. Ako mangud kay nagdako mangud ko nga kana bitong nagdako kong puno sa kahibalo about sa Bible, labi na nang napulo ka sugo, duha ka dagong sugo o ganang nasa Galatia 5:22 kana mo ginagipabalon sa akong papa sa una nga kana bitong nalayo man ko sa ila kay bata pa kulay, nalayo na ko sa ila ka independent man ko no. Kanang gamay pa ko sa una, nag-start ko sa ingon ana nga mga butang. Kana bitong ang pinakalas og kana ikalima, ako jud na memorize. Labi na kanang napulo ka sugo, ako na memorize kana bitong kuan kana bitong ayaw ka ibog sa imong isig ka tawo, ayaw ka ibog sa tanang mga butang nga iya sa imong isig ka tawo. Ug labi na usab kana bitong kanang higugmaon mo ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon kana, ako gyud nang memorize sa una. Nang matingala lang jud ko karon lahi jud kaayo nang ako katong nakahibalo ug katong nagdako nga puno sa sharing sa ginikanan mo na siya. Ako manggod karon nang gaiwas-iwas kog mga istorya kay di ko ganahan bitaw nga makasala makaistorya kag daotan kay ngano lain na baya ang panahon karon. Kung ikaw pa ang insakto, ikaw pa ba may mong daotan mo nang iwas na lang ta. Nang ako nagdako ko sa maingunan na kay ndako ba ko nga pobre kay sa nga tanan, independent, taboy ko sa akong kaugalingon lang. Muna akong life sa una. Nang karon lahi na gyud siya ka sa una. Karon makaingon jud ko nga kana bitawng nami kay balik og pagkabata pero di naman pwede. Pero happy mangyapon ko kay ngano ang Ginoo man gyapon nagauban sa kuwa sa tanan nga mga pagsulay nga miabot sa akong kinabuhi, pero ang Ginoo naa gayud kanako. Nagapanalangin, kontento na ko kung unsa nasa kuha. Number 1, dili dapat jud ta maibog sa tong isig ka tawo kay mo jud na sa tanan bisag da sa Bible na mo na siya nakabutang kanang wala na kahibalo diha ug wala nagabasa ug wala gibutang suno na kasing-kasing buhata gid na kay makasala gid ka sa imong nauna og kasing-kasing ha. Ampo lang mura gid na.